Hi guys! Nanaputay Sander, no? Ano siya, marami na po akong in-applyan kasi mas scam lang iba. Ang iba hindi nag-response. So, kung saan siya hinungdan mo mas scam no? So, naay mga things that you should consider para dili ka ma-scam. So, number one, research the company or client. Search for their website and social media presence. I-search kung na ba sila yung website, na ba sila sa Facebook, sa Instagram, sa LinkedIn. Then, check if may mga reviews or feedback from other VAs. Na pag uban style na pag feel na mo something is off, pinapost na mo sa mga VA groups and nag-ask me og feedback from other VAs, nakatry na po mo ani niya, ani ana, legit ba ni siya? And unsa pa man, be cautious if they have no online presence at all. So, pag wala sila yung online presence, then you should kanang matingala na dapat ka. Ngayon, wala man na siya sa online. Number two, avoid jobs that sound too good to be true. If ang client, mubayad sa magtaas kaayo nga rate, pero ang imuhang trabahoon is gamay lang jud kaayo, red flag. It's a red flag. Ayaw na lang jud. And be skeptical of jobs that don't require interviews or any qualifications. Panagsa kayo ang legit ana. Usually, ang mga legit jud na mga employers or mga clients naga-undergo jud og interviews or any qualifications. Now, never pay to get the job kani. Ang mga legit jud na employers, wala jud na sila gapangayog bayad, especially for training, sa software, ng mga tools, mga processing fees, na kung pangayuan gani mo ana, ayaw na lang. Kung mangayo gani sila upfront payment, scam na gyud na. Pero sige upfront, mobayad usa ka bago ka makatrabaho. Number four, watch out for fake checks or money transfers. Ang uban scammer mag-send sa imuhag mga fake checks or resibo kunuhay, then ipa send sa imuha og balik. Ayaw gid na dawata. Ayaw jud pag-send og balik. Di kayi ang mga trabaho na asa imuha nga mo handle ka og mga money transfers or crypto transactions. Kay mo to siya ang most likely dili legit na mga trabaho. Number five, use secure payment methods. Ask for payments through PayPal, Wise, or direct bank transfer. Ayaw gid mo dawat anong mga through gift cards or mga sketchy kaayo na mga payment apps. Make a research. Di kayo pod ang mga client na dili mo pirma og kontrata or mo offer og kanang mga proof of payment history. Number six, be cautious of generic or vague job descriptions. Scammers often use copy-paste job description with no details. Legit na mga employers, muhatag jud na sila og specific tasks and responsibilities. And lastly, trust your gut. Kung paminaw nimo something feels off, murag snap jud mali ani ba? Walk away. It's better to be safe than sorry. Ug mo lang siya no? Please follow for more VA tips.